हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमती अच्छे भल अच्छा ना आशा कर बहुत भल थो मार आशीर्वाद सदा सब अपना मुझे था जय माँ मंगल आज ब्लगटा आरंभ हो 8टा 6 ठाकुर पूजा कर सारे आसिक चा कर सका तो चा हम ना 8 ही निपा आरंभ हुए आपण मैंने सहित रुहतु दिन भरी कौन कर कौन नहीं आप सहित सेट कर भी गोटे मो परिवार में तमें टिके कही दियो 8:30 रे मेघ आसी गलानी जा हो ठाकुर ये कोहला पाग होले आम टे शोई पारुचु सका आज मेघ उठेला 4टा बेले मेघ होता गोटे पकार कि सका लुगापटा सुखा भारी हैरान आसती छात को लुगा सुखा पाग तो देखुए केमती पाग केमती पूरा मेघुआ पाग ये पागे सोयाबीन आलू तरकारी ना बेसन तरकारी सका मेघ आइला कौन खाया नगे खिया करी पर्यंत मेघ भी आइला हाँ आपण मैंने मो सहित रुहतु सांग मैंने ये हूँ आमर आज खाइबा सकाळर बादाम छेचा पियाज कंचन गोटे दला पखाल तो ये हूँ पतिदेव आ खटी खिया लोक खुटी खाटी खाए दिन मजूरिया हे पेट पूरी तो पाई मैं गीतटा बोल टे आक्शन कर कहूँ पतिदेव आज मो आक्शन केमी कहते आपण मैंने शुणे कौन मो भॉइस काटी देती एमती आक्शन कर देखु कमेंटा कहीं मत भारी भल लगे आ खाऊ ना बादाम जरी रखी तुम्हें खाओ केमती लुण कौन पकाऊ कैमेराटा धरछ आमर पति रियल रिली भी से आम जाऊँ नटिया कमेडी देखी खाइब नटिया कमेडी सी नटिया कमेडी देखली खाइबे ना खाइबे मुझे लगे मोर गोटे बड़ छुआटा ये सांग माने राती खाइबारे होची अटा सुजी तावा पिठा ये करी सब थोई सारे किंतु दी प्रकार हो जेहेतु मो कैमेराटा जटा पिठाटा कौन सांगे सांगे गोले रहीगले मैंने से सागे सागे हो दी प्रकार होची आज राति खाइबाटा ये गोटे पियाज धनिया पत्र कंचा लंका पड़ी होची ये चीनी पड़ी आपण मैंने आसतु आम घर को खाइबे आज सकाळ खाइबारे सेमती किसी नथला कौन सकाळ खाइबे कौन खाइबा नहीं डालमा होता दिन डालमा अच्छे झुड़ंग आलू भाजी थी ताकू भी अच्छी सकाळर आ
ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ସୁଜି ଅଟା ଧିଅରେ ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଛି ନା କହିଲିନି ମାନେ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା, ଜିରା ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପୁରା ବଡ଼ଟାଏ କରିଦେବି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଅଜାଡ଼ି ସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପିଠା ହେଇଆଇଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଜାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଏଇ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆର ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତିଆ ପତଳା ହେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅଟା ପିଠା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକେଇକି କେବେ କରିନଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି କଲେ ହିଁ ଏଇଆ ହିଁ ମୋର ହବ। ଏଠି ମୋର ବାସନ କୁସନ ପଡ଼ିଲାଣି, ମଜା ହବ। ଏରା କରିସାରିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ମୋର ସବୁଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛା। ଆକୁ ବି ଖାଲି କରିବି, ସବୁ ଖାଲି ବୁଲା କରିବି। ଆକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଏ। ଆକୁ ବି ମାଜିକି ଥୋଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ଖାଇବାଟା ଖାଇବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ବଡ଼ଟେ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ ଖେଳି ଗଲାବେଳକୁ ବେଶୀ ପିଠାରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଇଏ ଆମର ରାତି ଖାଇବାରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପିଆଜ ପିଠା। ଇଏ ପିଆଜ, ଇଏ ଚିନି ପକେଇକି ହେଇଛି। ଇଏ ଆମର ଦିନର ଡାଲମା, ଦିନର ଭଜା। ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ଆଜି ରାତିର ଖାଇବା। ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଦିନ ଭରିର ବ୍ଲଗ୍, ମାନେ କିଛିଟା କରିଛି କିଛିଟା କରିନି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। କତେ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି, ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ନ ଖାଇକି ହଉ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ନଟିଆ କମେଡ଼ି ଦେଖିକି।